Evo, svi dobro znamo da Red Bull daje krila. Naravno, šalu na stranu. Martin je privremeno izgubio krila i spustio se u Beograd na Kalemegdan. On je danas gost emisije AB Show. Dobrodošao u našu emisiju. Na samom početku da kažemo, ti si stigao sa prvog treninga pred početak, evo, Red Bull MotoGP Rookies Kupa. Kako je tamo bilo? Pa eto, na prvom treningu za Red Bull MotoGP Rookies Cup sezonu, to jest na predsezonskom testu gdje smo radili uštelavanja motora i zapravo upoznavanja sa cijelim funkcioniranjem kupa i s ljudima koji tamo rade, je bilo oduševljavajuće. Prvi dan kad sam došao, jako puno dojmova i jednostavno imao sam osmijeh od uha do uha. I jednostavno kako se vrtila ta priča, nalazio sam na nekakve manje prepreke, kao što su recimo nepoznanica oko motora, staze i guma. No s vremenom kako sam vozio je to sve išlo lakše i lakše. Nažalost, na kraju prvog dana, pošto se test odvijao kroz 4 dana testiranja, sam imao jedan težak pad, kao što možete vidjeti, ozlijedio sam desnu ruku. Sve je u redu? Dobro, da, sve je u redu. To je bitno. Ali ipak malo me boljelo, nije me toliko boljelo koliko nisam imao snage u šaci, što me koštalo nekakvih vremena u naredna 3 dana testiranja. No, malo sam se naviknuo, spustio na zemlju, što je dobro. I za sad sam jako uzbuđen za prvu trku koja se održava također na stazi Jerez de la Frontera u Španjolskoj. Možeš li malo da nam pojasniš o kakvom kupu je reč? Pa to je u stvari najelitnije i najprestižnije natjecanje za tineđere od 12 do 18 godina, koje je osmišljeno kao filter za Moto3 svjetski šampionat. Svi mladi dečki imaju jednake uvjete, jednake motore i opremu, kako bi se pokazala talenat i kako bi jednog dana možda potpisali ugovor s nekim jačim timom. To je što se tiče toga, ali mi smo čuli da si ti baš specijalno za tebe dobio i fenomenalnu opremu. Pa da, evo, jedna od ljepših strana Red Bull Rookies Kupa je i taj što je Alpinestars jedan od partnera i dobili smo specijalno odijela šivana za po mjeri sa 2 osobna sponzora, sa nacionalnim obilježjima na ramenu, tako da i to je isto jedan od stvari radi kojih sam bio presretan. Potpuno nova oprema i stvarno raj za svakog mototakmičara. A da li je i motocikl koji voziš raj za mototakmičare? Jeste, znači jedan od najboljih motora s kojima sam ikad vozio, ali dosta je drugačiji također i treba vremena da se privikne na njega. I ciklistika i sve na njemu je drugčije, tako da se vozač treba jednostavno stopiti s motorom. Koji je motocikl u pitanju? U pitanju je KTM RC250R koji se vozi u Moto3 šampionatu. A kada je u pitanju održavanje tvog motocikla, ko je zadužen? Pa s obzirom da su motocikli na kojima vozim Factory Racing, znači trkači se ne može se kupiti za cestovnu prodaju, treba dosta održavanja na njima. Svaki vozač ima svojeg osobnog pomoćnog mehaničara, što je u ovom slučaju moj tata, otac Ivica, kojeg ste mogli da vidite i u prošlim emisijama, kojem sam jako zahvalan i kojem je jedan od najvećih suporata općenito i u garaži i u životu. A za svaka 4 vozača postoji jedan glavni mehaničar koji je radio u KTM-u i koji je znao kakvom se motoru radi. Koje su staze predviđene za ovu sezonu? Pa s obzirom da vozimo sa GP-om, znači isti dan na istim stazama, idemo po većini europskih trka. Prvo krećemo sa Jerezom na kojem se održava i test, zatim idemo u Holandiju u Assen, pa kasnije Brno, Sachsenring, Aragon, Silverstone i Misano. Koja je po tebi ovako najbolja staza, odnosno koju bi najviše volio da voziš? Pa za sad jedno sam bio na Jerezu, ali sa igrica i samom Bordova mi se najviše dojmio Sachsenring u Njemačkoj. I pošto smo već spomenuli da se ove trke voze istoga dana kada i MotoGP, koji je to trkač koga jedva čekaš da upoznaš? Pa evo, ja koji kao mlada nada, tako bi se rekao, motosporta, ja se nadam da ću jednog dana morati se utrkivati s tim vozačima, tako da nemam nekog prevelikog idola za kojim jedva čekam da ga upoznam, ali naravno Valentino Rossi doktor je definitivno favorit i njegov timski kolega Jorge Lorenzo su mi dvojica najdražih vozača u toj klasi. Moje sljedeće pitanje glasi,
kakva je konkurencija baš u vašem kupu? Evo, kao što sam i već rekao, Rookie Cup je najelitnije natjecanje za dečke mog kalibra i stvarno na tom kupu se nalaze najbolji dečki svih prvenstava, tako da je konkurencija vrlo jaka, što svjedoči da se razlika od prvog do posljednjeg mjesta čini možda 2 sekunde, što je jako malo i niko ovdje ne dominira, ali naravno prednost imaju dečki koji su već vozili sa takvim motorima i na tim stazama, što ja nažalost nisam bio u mogućnosti. Ne dam da me to pokoleba, ali može se vidjeti ta razlika. Ja ću naravno uvijek dati sve od sebe da to smanjim i da uhvatim korak s njima. Ono što je vrlo zanimljivo, ti dalje ideš u školu i da li imaš problema? Evo sada sve više putuješ, dalje su destinacije. Pa da, škola i sport ide jako teško i uz puno odricanja, ali nekako uspijem pohvatati oba dvoje. Još kad s tim pribrojim putovanja, jako je naporno za organizam i tako, ali trudim se biti najbolji u svemu što radim. Kako ti se sviđa ova putovanja? Pa lijepa promjena s obzirom da sam prije putovao s kombijem, sad letim s aviona, tako da je stvarno lijepa promjena. A mi smo čuli da Martina sve više ljudi podržava iz svih država bivše Jugoslavije, sve više i više fanova. Pa za sami kraj našeg razgovora da čujemo šta on ima vama da poruči, poštovani gledaoci. Martine. Evo, meni je veliko zadovoljstvo opet staviti pred kamerama AB Showa koji me u prethodnih par godina pratio na srpskom i na istočnoevropskom šampionatu. I stvarno je bilo jako lijepo raditi s vama ponovo. I da, kao što ste rekli, jako puno fanova s ovog prostora. Svaki dan se povećavaju i vatreni su, to je lijepo. I oni mi daju isto određenu snagu da idem naprijed, motivaciju i uvijek je lijepo da imate ljude u sebi koji vas podržavaju u tome što radite. A evo sada da čujemo iz, da kažemo, ugla roditelja kako sve ovo izgleda. Dobrodošli u emisiju ABS Show. Kako ste zadovoljni? Mislim da je konačno Martin stigao gdje treba. Prije svega da vas sve lijepo pozdravim i meni je drago, kao što je Martin već rekao, da vas ponovo vidimo. Pratili ste nas na maksimalnom nivou i na tome još jedanput hvala. Da se nadovežem na vaše pitanje, to se ne dešava jednom u životu, 2 puta i ne dešava se svakome. Zaradio je to svojim trudom, radom, odricanjem, lagano malo mojom mukom i tu je di mu je mjesto. Ali je tek početak i meni je jako drago, velim, što smo ponovo u Beogradu jer smo puno puta odavde kretali na trke diljem Europe i Martin je došao u Red Bull klub kao šampion sa ovih prostora. Pravilo je da predstavlja naciju iz koje dolazi i ne bi dalje širio u tu temu, ali Martin je vozač svih, kao što ljudi vele koji ga prate iz Hrvatske, iz Srbije, iz cijele više Jugoslavije, Slovenije, čak i Grčke, Turske, Bugarske i sve. On je vozač sa ovih prostora i vozi za sve ljude dobre volje odavde, za sebe i da vas sve uveseljava, daje jako puno od toga i jako je, kao što ste primijetili, ostao skroman i prizemljen mladić. Ja imam jedno pitanje za vas. Martin je rekao da ste vi njegov lični serviser. Kakvi su to motocikli iz vašeg ugla? Ima li tu puno posla? Gledajte, dosta se radi, ali nema tu puno posla. Mi smo naviknuti raditi sa poluproizvodima, znači vozili smo s onim što smo imali i vadili iz toga najbolje što smo mogli. Vi ste ovdje u startu dobili najbolje što može da se kupi za novac. Znači, taj KTM koji on vozi, to je potpuno novi stroj, napravljen za njega. Na ovom testu je poštelan po njegovim kilažama i to je nešto factory racing motocikl, znači to je napravljeno da se voze trke. Međutim, problem je mali u tome što on mora da se s njim stopi, što nama predstavlja jednu stepenicu koju ćemo morati nekako preskočiti, pošto mi financijska sredstva da kupimo jedan takav motocikl i da ga održavamo kroz sezonu nemamo. Njemu će trebati nekoliko trka da se on dogovori s tim motociklom. Suport je strašan, znači sve što treba, lanci, kolju, mislim sve na top nivou, ono što nema da se kupi u dućanu, tamo nam je dostupno. Kakav je odnos Martin-Red Bull? Izrazito korektan, ima znači prvi puta u životu u njegovoj sportskoj karijeri koja je, mada ima 16 godina, bogata. Iskustvom, terenom, timovima, takmičenjima,
Puno toga je vidio i prošao i ima dosta iskustva i znanja da se nosi s time svim. U Red Bullu je ravnopravan sa svima. Znači, to je ono što nije bilo do sada nigde. Jednaki uvjeti, jednake kazne, jednake nagrade, jednako ispraćanje. Mene oduševljava da oni to na najvišem mogućem nivou ne pita se koliko nešto košta. Jedino na što mi nismo naviknuti, a razlike između naših prvenstva je tu emocija previše nema. Vi ste u mašineriji koja funkcionira savršeno i uklapate se ili ne. Prolazite ili ne i tu smo na samom početku. U sljedećoj emisiji ću vam puno više toga moći reći, ali još se prilagođavamo. I nadamo se najboljim rezultatima. Ja se nadam da će vas on veseliti. Biti u top 24 vozača, tamo nema lošeg vozača. A ja vidim kad bi malo nam se pojačali uvjeti, ja jako radim na tome, i mehaničar sam, i PR, i spajam nespojivo, i bit će to sve u redu, seće na svoje mjesto, Martin će vas veseliti svojim rezultatima. I ono što je najbitnije, sve će naši gledalci moći da vide u emisiji AB Show, a verovatno će i naša ekipa ispratiti neku od taka. Ja se nadam i volio, bit ćete nam dragi gosti, da imamo nekog sa domaćeg terena u tom belom svetu. Martine, dok su naši gledalci gledali slike, mi smo isprobali Red Bull i naravno dobili krila. Idemo. Tako je.